सर्वेक्षण आणि भूय अभिलेख निरीक्षकाचे कार्यालय मडगांव सावन कुंकळी व्हरचे अशी मागणी कुंकळचे थळावे अधिकाऱ्यांक करीत आसा। अधिकाऱ्यांनी लोकांक नक्षा अप्रो कार्ड प्रक्रियेचो हुस्को करचो न्हय अशेंय सांगले। हे सगळ्यांक मजत करपा खातीर आसा अशें म्हणटात। ह्या प्रस्तावित कृतीक लागून खास करून ज्येष्ठ नागरिकांक आणि हेरांक ते कशे गैरसोयीचे थारतले हाचो हुस्को लोकांनी उक्तायलो। एक्झॅक्टली सी आज डे 1 इन्क्वायरी ऑफिसर बसले हांगा, एक सायडीन मडगांवचो बसला, एक सायडीन कुंकळे खातीर बसला। हांगा अजून पर्यंत तशे लोक दिसना। 30 दिसांचो पिरियड दिला। हाजेर आमी इन एडवान्स हो इश्यू रेज केल्लो की पयलीं सुवातेर तुमी लोकांक अवेअर करूनात। अर्बन प्रॉपर्टी कार्ड म्हणजे कितें आनी अर्बन प्रॉपर्टी कार्ड लोकांनी कित्याक करपाक जाय, जेन्ना ऑलरेडी सर्वे मॅप्स आनी फॉर्म 114 आसा, तर ते म्हणटा दॅट हॅज बिकम व्हेरी ओल्ड। रेकॉर्ड ओल्ड जालो म्हणून ते रेकॉर्ड चेंज जायना। तुमकां ते दुसरी जर फॉर्मेटान घालपा जाय, डिजिटल फॉर्मेटान जर घालपा जाय जाल्यार ताका पद्दत खूब आसा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कुंकळच्या लोकांक ह्या मडगांव SGPD मार्केटान हांगा येवपाचें आनी हांकां डॉक्युमेंट घेवन हांकां लायनी रावपाचें हें कोणी सांगलां आयच्या काळान? म्हणजे तुमी फक्त SIR लायन आनी कितें स्मार्ट मिटर लायन आनी कसली लायन, फक्त लायनच रावपाचें, डिमॉनिटायझेशन लायन, हांगा लोकांक लायनी रावपाचें आनी आपलो टायम वेस्ट करपाचो। बेकार आसा लोक, काम ना लोकांक कितें तरी जोडपा नाका दिसांतल्यान। सो हो इश्यू येतलो। सो फंडमेंटल आमचो डिमांड आसा, आमी कन्सिस्टंटली रेज केला की तुमी नंबर 1 हें करपाकूच जाय जाल्यार मेजर अवेरनेस कॅम्पेन करात। सेकंड म्हणजे कुंकळच्या लोकांक खंय हो ऑफिसर हांगा बसता तो तुमी आख्खी टीम घेवन कुंकळ्या बसया। सद्याक कावन्सील काय ना, सो सद्या थंय जागा आसा। लोकांक कितें आसता थंय आपलें एक्सप्लेनेशन मागूनी आनी कितें आसता सुटावे करूनी। आमी तेजेर एगेन्स्ट अशें उलयलें न्हय। भूय अभिलेख सेवा सुधारपा खातीर आणि नागरिकांक फायदो जावचो हे खातीर हो उपक्रम आसा अशें सांगून सर्वेक्षण आणि भूय अभिलेख निरीक्षक कार्यालयान नक्षा अप्रो कार्डा विशीं लोकांनी भिवपाची गरज ना अशें स्पश्ट केला। त्याच वेळार कार्यालयातल्या कर्मचाऱ्यांक कुंकळींत व्हरपा विशीं उलोवपाक संमिश्रीत प्रक्रिया आयल्यात। प्रशासकीय व्यवस्थेचो एक भाग म्हूण ताचो विचार जाता, तरी ताचो परिणाम भौशीक सेवांच्या प्रवेशाचेर कसो जातलो हाचो हुस्को थळाव्या लोकांक आसा। कुंकळीतल्या गांवकारांनी उंचेल्या अधिकाऱ्यांक आवाहन करून या प्रस्तावाचेर परतून विचार करचो आणि ज्येष्ठ नागरिकांक आणि सामान्य लोकांक प्रभावित करपी प्रस्न सोडोवपाचें मागला। आज आमी आसात ते सर्वे डिपार्टमेंट जे मडगांव आसा, ह्या सर्वे डिपार्टमेंट आसात आनी ह्या सर्वे डिपार्टमेंटान जाणा आसतलें की नक्षा तो न्यू कार्ड हें करपाक आनी जी डॉक्युमेंट जी आपल्याले आसा ते हांगा प्रोड्यूस करची सगळ्यांनी म्हूण एक नोटिफिकेशन काडलें आनी त्या प्रमाणे नक्षाची हें जें काम आसा हें सद्याक मुखार गेल्लें आसा। आयच्यान सगळे डॉक्युमेंट दाखोवपाचे, पूण हांगचे जे कुंकळीचे जे लोक आसात हांकां हांगा येवपाक पडटा। आनीक आज एलिक्स गोम जो आसा हेणी सांगले कडेन आसा की हें जी तुमी जी सिस्टम केले कडेन आसा ही सिस्टम तुमी थंय करची, कुंकळ्यांत तुमचो स्टाफ आसा तो थंय हाडून करचो, ताकी लोकांक त्रास जायनासतना। आजकाल पळयता की प्रत्येक कडेन लायन्यो आतां सरकार म्हणटा ऑनलायन जाल्यार ही सिस्टम कित्याक थंयच्यान करूं जायना? लोकांक जर त्रास जाता जाल्यार ह्या लोकांनी थंय वचून हांगचे 4 जाण ऑफिसर थंय उरतले, पूण लोक हजारांनी लोक हांगा येवचे पडटले। हांगा पार्किंग ना, काय ना, तरी पूण आतां पळोवया जो सुप्रिटेंडंट हेचो जो इन्चार्ज आसा सर्वे लँड एंड सर्वे डिपार्टमेंटाचो हेचे कडेन आतां आमी पळोवया तो आमचे कडेन उलयता काय ना म्हणटा। आज पासून कितली फॉर्म येयला आमकां हांगा सादारणशी म्हाका दिसता 80 इनवर्ड केली आसा डिसायड डेट कुंकळीची आनी 130 मारगांवची डिसायड डेट आमचे जे सर्वे करपाक वताले तेंच्यांनी थंय जाग्यार कलेक्ट केली आसा। ती जस्ट वी वॉन्ट टू फायंड आउट म्हणजे कितले आसा खबर ना, चालू आसा हें करपाचें, स्क्रुटिनी करपाक चालू आसा। तितलो रिस्पॉन्स दिसना, लोक येता वयता असो दिसना। तशें आसा दोनी कडेन, म्हणजे आमी ऑफिसां हांगाय डॉक्युमेंट कलेक्ट करता, सायमल्टेनियसली जी टीम आमची सर्वे करपाक वयता त्याच टिमी आमी प्रत्येक लोकांक घराडेन धाडटा, सो दॅट लोकांक तितलो त्रास जावचो न्ही म्हणून। तोय अरेंजमेंट दवरला तेय चालू आसा। हो सिनियर सिटीजनाक बऱ्या पडटलो, म्हणजे लोकांक येवपाक पडटा न्ही, सो दॅट आमी कितें केलें ऑप्शन दवरला। सर्वे टीम जी गेल्ली सर्वे करपा खातीर त्याच टिमी आतां जाग्यार वचून ते डॉक्युमेंट्स जे लोकांक मेळटा। सो कशें आसा की एखादो कोणी घराडेन ना जाल्यार परत वचपूय शक्य ना।
सो मागीर लोकांक आमी मेसेज दिता की ऑफिसांत हाडून दिया आनी करपाचे काय ना मातशें थोड्यांनी रॉंग इम्प्रेशन हें केलां. आतां नक्षा म्हणटा पळय ती कित्याक आयली आमचे आतां सर्वे लँड सर्वे आतां आमी एक्झिस्टींग आसा पळय ती 1972 केलेली सर्वे. सो ती केलेली पळय ती टेप आनी चेनीन केलेली. सो ताका बारीक बारीक एरर्स आसा ताका म्हणून ती आतां आमी डिजिटायज केल्या म्हणजे विथ इन्स्ट्रुमेंट आमी सर्वे केल्या फूल सर्वे विथ इन्स्ट्रुमेंट. आनी आतां प्रॉपर्टी कार्ड सो ओल्ड प्रॉपर्टी कार्ड आसा ताका फॉर्म 14 आसा आनी प्रॉपर्टी कार्ड आहा फॉर्म 3. सो हिंगासर आमी अर्बन प्रॉपर्टी कार्ड करता आतां. सो अर्बन प्रॉपर्टी कार्डाक ह्या फावटी तुमच्या लोकांचे हे घेतले फोटो येतलो कोण ओनर पळय तो तेच्या बापाचे गाडयेन नेम येतले मागीर प्रॉपर्टीचो फोटोग्राफी येतलो आनी प्लॅनूय येतलो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार.